केते भल हुअंता टिके भाबिले जदि आमे बाहरु दही न किणिकी ताठू बहुत कम पैसा रे घरे आउ एमती आइसक्रीम भलिया क्रीमी क्रीमी दही बसान्ते। जदि आपण आगरु केबे भी दही बसई नाहांती ना आउ जदि बसौचंती किंतु आपणकर दहीटा पानी फाटी जाउची नले बहुत जल्दी खट्टा ही जाउची अथवा लाळ टाइप रो ही जाउची ताहले आजिर वीडियो खास करी आपणक पई बहुत सब टिप्स मु शेयर करिची तो सेति पई वीडियो को स्किप न करी पूरा देखंतु काहे कि ना आजि परठू आपणकर दही आउ केबे भी खराब होबनी। जदि आजिर वीडियो आपण मानकु भल लागुची ताहले प्लीज लाइक करिवे कमेंट करिवे आउ चैनल ले नुवा थिले सब्सक्राइब करिबा पई प्लीज भूलिबेनी। गोटे भल गाढ़ा दही बसेबा पई मु प्रथम टिप्स कहिबी आपण जेबे क्षीर नौचंती मोटा माने बहलिया क्षीर नियंतु फुल फैट क्षीर नियंतु किंतु जदि फुल फैट क्षीर अवेलेबल नाही जे कोनोसी क्षीर आपण नै परिबे। तापरे एठी देखंतु मु गोटे मोटा डेक्चीटा नेइची माने जहार तळ बेसटा मोटा अछि आउ एठी मु 2 लिटर क्षीर नेइची फुल फैट क्षीर नेइची। एबे आपण गैस को ऑन करिवे आउ हाई फ्लेम रे ना प्रथमे गोटे बॉयल रे आनिया को देबे क्षीर रे पाखरे ठिया हेतिबे नले सांग सांग क्षीर उतुरी जीवो। तो एठी देखंतु प्रथम बॉयल जेते बेले क्षीर रे आसी जीवो तापरे आपण गैस को स्लो कर देबे आउ स्लो फ्लेम रे ना क्षीर को पूरा भल्ल की 15 रु 20 मिनिट पर्यंत आपण टिके फुटिया पई छाड़िबे। कोन हुए ना क्षीर रे बहुत पानी थाए तो आमे जेते बेले क्षीर को भल्ल की फुटौ तार पानी अंश को आमे मारी दउ ना तो दहीटा हमर भल्ल गाढ़ा हे की जमे आ भल्ल दहीटा जमे। तो एठी मु गैस को स्लो कर देली प्रथम बॉयल आसिला परे तापरे मु ताको पूरा छाड़ी देली एठी 15 रु 20 मिनिट पर्यंत भल्ल की टिके फुटिया पई। मझिरे मझिरे आपण जेते बेले क्षीर को फुटौचंती गोळौ थिबे गोटे डंकी रे नहले तळ लागि जिवो क्षीर आउ साइड साइड रु ना एम्ति सर सब टिके कोरी की से क्षीर रे मिसई दउथिबे नहले साइड रे सब पोडी के पुनी नष्ट होई जिवो। 15 रु 20 मिनिट क्षीरटा भल्ल की फुटिला परे क्षीरर क्वांटिटी भी टिके कमी जाईची एठी आपण देखि पारुथिबे। मु एबे गैस को बंद कर देली आ क्षीर को आउ गोटे जगह को नै जिबी माने फैन तळ को नै जांतु नहले गैस ऊपर रहिले ना क्षीर पुनी ठंडा हबा पई बहुत टाइम लागिबो। आपण जदि चाहूथिबे क्षीर रे सरटा न पड़ू माने दही रे आपण को जदि सर पसंद नथिबो आपण एई टाइम रे कोन करिवे ना ताकू कंटिन्यूअसली गोळेइबे किछि गोटे चामच रे डंकी रे गोळेइबे सेथिरे कोन हबो ना क्षीर रे सर पड़िबोनी किंतु जेहेतु हमकु किछि असुविधा नाही मु सेमती छाडी देबी ठंडा हबा पई। पाखापाखी 15 रु 20 मिनिट परे क्षीरटा आमर एबे हल्का उषुम अछि माने बासनटा को मु हाथ रे छुईले हाथटा पोडुनी माने सही होउची हाथटा सेमती उषुम अछि आ सेकंड आपण देखिबे गोटे आंगुठी पुरै की चेक करिवे जदि जस्ट हल्का उषुम लागुची आपनकर आंगुठी को आंगुठी पोडुनी बेसी माने सहिला भलिया आंगुठी अछि ता माने आपण जानिबे कि दही बसेबा पई एना परफेक्ट टेम्परेचर अछि क्षीरर। भल दही बसेबा पई सेकंड टिप्स हैला आपण दहीटा केमतिया नौचंती बेसी खटालिया दही नेबेनी आउ गाढ़ा दही नेबे पानिया दही नेबेनी। जदि बेसी पानी दही अछि ना ए चा छणा हेरिका रे टिके दही को रखि दियंतु सब पानी बाहरी जिवो तापरे सेही दहीटा नेबे। एटा तो मोर घरर बसा दहीटा एटा तो आपनक पाखरे जदि घरे बसा दही नाही ताले मार्केट रु गोटे छोटो पैकेट टे किनि के आनंतु दहीर आ जदि बेसी पानी अछि ताकू टिके चा छणा रे रखि दियंतु पानीटा बाहरी गला परे एमतिया गाढ़ा दहीटा आपनकु मिलि जिवो। मु एठी 2 लिटर क्षीर नेइची तो 2 लिटर क्षीर हिसाब रे एई चामच रे घरर जो हमर नॉर्मल चामच थाए सेई चामच रे आपण 3 चामच नियंतु दही माने जहा को हमें जुआ भी कहू तो सेईटा आपण 3 चामच नियंतु। आ जदि आपनकर जो दहीटा नौचंती टिके बेसी खट्टा हेची ताहले दही नेला बेले ता क्वांटिटीटा को टिके कमांतु माने 2 चामच की 2.5 चामच रे भी दही बसी जिवो। नेक्स्ट होउची भल्ल की चामच साहाय्य रे ना दहीटा को फेंटंतु एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट टिप्स टे लागे बहुत छोटो जिंस किंतु फरक पड़े दही बसेबारे। देखंतु मु केमती पूरा भल्ल की फेंटी की ताकू पूरा गोटे स्मूथ टेक्सचर टे कर देली तापरे एठी डायरेक्ट दही को नेकी क्षीर रे दियंतुनी क्षीर रु 2 रु 3 चामच आनी की दही रे मिसांतु माने जुआ रे मिसांतु आपण एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट टिप्स। आमे भाबिबा सेतरे कोन फरक पड़े दही तो नेकी क्षीर रे मिसई दबो किंतु नाइ एमती आपण फॉलो करिके देखंतु सबु थरर दही ना आपनकर सबु बेले परफेक्ट ही बाहरिबो। क्षीर आउ दही के एठी भल्ल की चामच रे फेंटी दियंतु जेमती मु एठी फेंटुची तापरे आमे नेकी क्षीर रे मिसेइबा। एठी जदि आपनको सरटा पसंद नथिबो एई टाइम रे आपण सर काढी देबे तापरे मिसेइबे। बहुत जन आपण देखिबे क्षीर बसेला बेले हमर जो अमूल पाउडर जहाको हमें मिल्क पाउडर भी कहू ताको मिसेई की गाढ़ा दही कर दियंती किंतु जेहेतु हमें सब दिन दहीटा खाउचे एते हेल्दी जिंस तो हमें क्षीर रे अमूल मिसेई की बनेइबानी ए किछि किछि टिप्स आपण फॉलो करिकी बनांतु
ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଗାଢ଼ା ବଢ଼ିଆ ଦହି ଆପଣ ଘରେ ବସେଇବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲକି ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେଉଛି। ପୁରା ଜୋରେ ଜୋରେ କରି ଫେଣ୍ଟିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠି ଯେମିତି ମୁଁ ମିଶଉଛି ଏମିତି ଖାଲି ଆପଣ ଟିକେ ଭଲକି ମିଶେଇ ଦେବେ, ଯେମିତି ଜୁଆଟା କ୍ଷୀରରେ ଭଲକି ଏଠି ଟିକେ ମିଶିଯିବ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦହିକୁ କ୍ଷୀରରେ ଭଲକି ମିଶାଇଲା ପରେ ମୁଁ କଭର କରିଦେବି ଆଉ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ତାକୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି ଦହି ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ। ବିଲକୁଲ ବି ଆକୁ ଆଉ ଆପଣ ହଲାହଲି କରିବେନି, ତାକୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଶୀତ ଦିନ ଅଛି ଟିକେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ଆଉ ଏବେ ତ ଖରା ଦିନ ଚାଲିଛି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣ ଯଦି ରାତିରେ ଦହି ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସକାଳକୁ ଦହିଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବ। ଶୀତ ଦିନେ ନା ଦହି ବସାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଡରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭଲ ଟିପ୍ସ ମୁଁ ଏଠି ଦେବି। ଯଦି ଆପଣ ଶୀତ ଦିନେ ଦହି ବସାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ କମ୍ବଳରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ପୁରା ସେ ଜାଗାକୁ କଭର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବାହାରର ପବନ ବିଲକୁଲ ବି ଭିତରେ ଯିବନି। ତଳୁ ଉପର ନେଇକି ଭଲକି କଭର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶୀତ ଦିନେ ବିନା ଆପଣଙ୍କର ଦହି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବାହାରିବ ଆଉ କେବେ ବି ଦହି ନା ଖରାପ ହେବନି। ଆପଣ ଆଉ ଡରିକି ବସେଇବେନି। ତ ଶୀତ ଦିନରେ ନା ଏଇ ଟିପ୍ସଟିକୁ ଆପଣ ନିହାତି ଫଲୋ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଗରମ ଦିନ ଚାଲିଛି ଆମେ ଆଉ କମ୍ବଳରେ କଭର କରିବାନି, ଏମିତି କିଚେନରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦହିକୁ ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ସବୁବେଳେ ବରଫ ପଡ଼େ, ଟେମ୍ପରେଚର ଏତେ କମ୍ ଥାଏ, ସେଠି ଦହି ବସେଇବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିପ୍ସ, ଏମିତି ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ର ଭିତରେ କ୍ଷୀରକୁ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍କୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଆଉଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଭିତରର ଲାଇଟ୍ଟା ଅନ୍ ହେଇକି ରହିବ। ତ ରାତି ସାରା ଆପଣ ଏମିତି ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଭିତର ଲାଇଟ୍କୁ ଅନ୍ ରଖିକି। ସକାଳକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦହି ପରଫେକ୍ଟଲି ଜମି ଯାଇଥିବ। ଏଠି ତା ପରଦିନ ସକାଳ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ କାମ ମୁଁ କରିଥିଲି ଦହିକୁ ନେଇକି ଆଗ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଦହି ସେଟ୍ ହେଲା ପରେ ବେଶୀ ସମୟ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିବେନି, ନହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନା ଦହି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଖଟା ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଦହିକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେଟ୍ ହେଇଛି ଦହି। ମୁଁ ଦହିକୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଟିକି ବି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି ଆମର କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସେଟ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଘରେ ଦହି ବସାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ପୁରା ଦେଖିଲେ କେତେ ସହଜରେ ବସିଗଲା। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ଅଛି ନା ଆପଣ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଲୋ କରିବେ। ତ ଦେଖିବେ ସବୁଥରକ ଦହି ନା ଭଲ ହିଁ ବସିବ। ତ ଦହି ବସାଇବାରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହୋମ୍ ମେଡ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଦହି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଘରେ ଦହି ବସାଇଲେ ନା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ, ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ବହୁତ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଆମେ ଦହି ଖାଇପାରୁ। ତ ଆପଣ ଏମିତି ଘରେ ଦହି ବସାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତ ପୁରା ଟ୍ରାଏ କଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ହେଇପାରିବ ବୁଝେଇବି ବୋଲି। ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ବୁଝେଇ ପାରିଲି କି ନାହିଁ। ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଭୁଲିବେନି।